आसाम पनत कामपुर हनत रेन हर बारपे दिन मारांग रेगी डुबो लेना ओना डुबोदाते ओड़ा दुआर सामान गी रपुद चाबालेन ताकुआ हर को कथा रे बाडायो काना ओना टोठा रेन हर को जहां तिना हुड़ू चावली को ताहेकाना जतो की बर्बाद चाबावेन ताकुआ ओना डुबोदा खन बांचावेन हर को नित चेत लेकारे जीवन को खांडावेदा ओना रेना चितर मेना आकादा ओना रेना मित रेतेद बो नेल लेगी देश दिसम कोरे नेलोक कना ओकाकू हनत पनत कोरे दाए जड़िए कना ओकाकू हनत पनत कोरे दो हर उद्गार तिकू हरबरक कना उनकागी बारपे दिन मारांग रे आसाम पनत रिया अडी गुटांग हनत रे दा जड़ी खातिर ते डुबदा गे नेल नाम लेना ओना डुबदा खातिर ते अडी गान हड़ागी हन दो हुया कना अखय कुआ चासबास सानाम उनुम चाबालेना मेनखान नित दो सानाम चासबास गoj चाबा हाकाना अडिगान हड़ागी ओड़ा दुआर उनुम चाबालेन ताकुआ अडिगान हड़ागी ओड़ा रे ताहेकान हुड़ू चावली किचरी खंडुआ झतोगी लोहते सरबरो चाबालेना नित दो डुबदा आंजेद आकान रेहो ओना कु जतो जिनिस बड़ी चाबा हाकाना अडिगान हड़ागी ओड़ा दुआर दो रपुद चाबा हाकाना ताहेन रिया ठाव बनु ताकुआ नोंकान चितर गी नेलोक कना मिद बार जहां डाहार को ताहेकान उना डाहार हो दा अतु अतु ते हांडे नांडे बगय आकाना अडिगान ठाव रे दो डोढा एना अडिगान हड़ा हासा भीटे को अतु आकाना मेनखान डुबदा खातिर ते नय नोंकान हालत गी नेल जामा कना आसाम पनत रिया अडि गुटांग हनत रे आसाम पनत रिया कामपुर हनत रे हो नेलेना उनकान चितर गी अडि गुटांग हड़ गी मात बाता ते को ओड़ा आकात ताहेन आर भित को पोतावा कात ताहेन डुबदा बोलो एन खान दो ओड़ा रिया भिटे हासा दो अतु हड़ियोड़िना ओना खातिर अडिगान ओड़ा को हिंदर बड़ा हाकना आर अडिगान हड़ा ओड़ा दुआर को दो ओबर बड़ा हाकना विपद रे पड़ावाकान हड़ा लई এই ভঁৰাল গোটেই ভাঙি লৈ ধান গোটেই 60 मन ধান একেবাৰে এটাও নোহোৱাকৈ লৈ গ'ল আৰু গোহালি ঘৰটো সেয়া ভাঙি পেলাই গোটেই তিনিপাতখিনি গ'ল পাকঘৰটো এয়া গোটেই একেবাৰে ৱাল খান্দি একেবাৰে মানে সমস্ত হেৰি লৈ গৈছিল এইটো কিহৰ কাৰণে হৈ গ'ল এইটো বাৰু এইটো বানপানী প্ৰথম মাথাউৰিটো ভাঙিয়ে একে সুততে মানে গোটেইখিনি লৈ গ'ল এইখিনি কি বুলি কয় এইখিনি বাওতলি জান গোসাঁই গাঁও বাওতলি জান আৰু হয় প্ৰথম মোৰ ঘৰটোতে পানী সোমাই গ'ল গোটেই মাথাউৰিটো ভাঙি আহি গোটেইখন লৈ গ'ল পুখুৰীটো খনাইছিলোঁ এইবাৰ মই 65,000 টকা দি পেলাই সেইটো গোটেই একেবাৰে পাৰ ভাঙি চাফা কৰি পেলালে এতিয়া আপুনি চৰকাৰলৈ কিবা আহ্বান কৰিব চৰকাৰলৈ মই এটা অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এটা অনুৰোধ মোৰ যে মোক কিবা এটা সাহায্য কৰি মোক পানীকেইটা বাচি থাকিবৰ কাৰণে নহ'লে মই মানে ইয়াত আত্মহত্যা দিয়াৰ বাবে অন্য উপায় একো নাথাকিব মোৰ আপোনাৰ এনে পৰিয়াল মোৰ চাৰিজন সন্তান মোৰ हर को कथा रे बाडायो कना बारपे दिन मारांग रे जहां डुबदा ताहे कना ओना डुबदा खातिर ते आपुआ ओड़ा दुआर दो रपुद चाबा हाकना मेनखान जमा नुआ जहां ओड़ा रे ताहे कना ओना हो डुबदा ते सनाम बड़ी चाबायन तकुआ मेनखान उनको हर निचे जम कते को बांचावा ओना चिंतरगी मेना आकात कुआ এনে কি হৈছিল কেনেকৈ সেইদিনাখন আপোনাৰ দেওবাৰে আপোনাৰ দুপৰীয়ালৈকে নাই গধূলা সময়ত আবেলি সময়ত পানী সোমালে আপোনাৰ বাৰীয়ে ঘৰে সোমালে তাৰপিছত ৰাতিলৈ আপোনাৰ ঘৰেই ঘৰ এনে আপোনাৰ আৰু কি কি ক্ষতি হৈছে ক্ষতি মানে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত বাৰ বস্তু একোৱেই নাই সকলো উটুৱাই লৈ গ'ল তাৰপিছত ৰুমটোতো ৰুম ভাঙিলে ভিতৰৰ ৰুমো ভাঙিলে আপোনাৰ পিছফালে বাৰাণ্ডা ভাঙিলে মানে ঘৰটো অৱস্থা নাইয়ে আৰু ইমান ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা কাৰণটো কি আছে কাৰণটো আপোনাৰ এইটো মাথাউৰিটো ভঙাৰ কাৰণে আপুনি মাথাউৰি কাষতে আছে হয় এনে আপোনালোকৰ গাঁওখনত কিমানমান মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে আমাৰ গাঁওখনৰ 10টামান হ'ব নেকি এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনাৰ গোটেই গাড়ীখন এটা বালিচৰ হৈ গৈছে হয় হয় এই বালিচৰ হৈ গৈছে এতিয়া খেতি পথাৰ কৰি খাবলৈকো উপায় নাইকিয়া হ'ল এতিয়া কিবা এটা কৰিম যে তাকো নহ'ব গতিকে কি কয় এতিয়া চৰকাৰে কিবা এটা সুবিধা দিয়েই নে সংস্থাপনেই দিয়ে নে हर को कथा रे नोआ हो बाडायो कना अडिगान हर दो आड़ा सकाम हुकु चास आकात तहेन मेनखान डुबदा खातिर ते सनामा की चाबायन तकुआ उनको हो मित बार पैसा चेत लेकात को इनकम किया आर ओकारे को चलाउ कुआ उना रिया गुनन भावना तिको लांगा चाबा कना उना हनो ट्रेन हर दो नित आसाम सरकार ठे को नेहरक कना जुदी सरकार पाहटा खन जहा गड़ गपड़ो नाम लेन खान ताहले हुनंग
जम काते जीवी को बांचाव दाड़िया। ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।